وقوة درجة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين بدل سلاح تقوم بشهادة العرفة مشارك الأرض ومغاربها وأصلهم وفروعهم وأمرج بكم وأردشهم وأصلهم وفروعهم وجمعة الأرض ذكركم اسمعهم إن النبي ياسين وحسن الرعاية إمام الحبيب أحمد سالم مدرس بن وحسن أبي أعيد وسالم مدرس بن وحسن سالم مدرس ابن رعاية سيد الله الحبيب مسمع مدرس كفر وأصلهم وفروعهم وأمرج الحوام أجمعين إن الله شد الرحمة وهو المغفرة وهي خط المنى والحسنى في خير وتنافع وأنه يبدل الجنة يدل المباركة إيمان وأحد نزل بالدنيا خير وسلم الصالح من الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال
المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مجالس العلم والذكر رياض الجنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الإنس والجن وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا العلوم والمعارف للجهل أعظم جنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا ومعلمينا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية، وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، ومنهم صاحب خصائص الأمة المحمدية العلامة الإمام المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني، والعلامة الأستاذ الحبيب السيد علوي بن سالم العيدروس، والوالد الحبيب أحمد بن سالم العيدروس، والأستاذ الحبيب حسن بن سالم العيدروس، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, juga tak terlupakan kepada segenap pendengar, segenap sahabat Madinah FM 99,8 yang senantiasa seluruhnya dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesekian kalinya masih memberikan kemampuan dan kemauan dan kemampuan kepada kita memaksimalkan dan mengoptimalkan waktu demi waktu, usia dan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa kita isi dengan ketaatan dan ibadah. Salah satu bentuknya adalah hadirnya kita di Masjid Agung Jami' Kota Malang ini, guna kita mengikuti majelis taklim seperti malam hari ini, yang sebelumnya kita isi dengan kegiatan salat maghrib berjamaah dan nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal kebaikan dan kebajikan kita diterima oleh Allah. Kitalah orang-orang yang pantas dan dipantaskan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan bakal bisa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, majelis taklim malam Kamis ini seharusnya diisi oleh guru kita Sayyiduna Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau ma'dzur berhalangan hadir. Atas nama beliau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita melanjutkan kajian kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, buah karya Syekhu Masyaikhina Al-Alamah Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada kesempatan malam Kamis yang lalu kita membahas tentang salat sunnah. Lebih khusus lagi waktu itu yang kita bahas adalah salat sunnah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, ditata sedemikian rupa oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di halaman 118 dan 119 akan fadilah keutamaan salat sunnah yang dilakukan setelah maghrib, antara maghrib dan isya, dengan fadilah-fadilahnya masing-masing. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada kemudian yang 12, ada yang kemudian 6 rakaat, ada yang 20 rakaat, 4. Ada yang 2 rakaat, ada yang kemudian 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, dan ada yang 20 rakaat. Kemudian ada yang bertanya, dan itu pertanyaan yang bagus hadirin. Kalau kita ingin menjalankan salat sunnah ini dengan kemampuan kita masing-masing, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 20, dengan hadisnya yang sudah kita sampaikan. Kalau 2 rakaat dan 4 rakaat, salat sunnah yang kita lakukan ini diangkat oleh Allah pada tempat illiyin yang sangat tinggi. Kalau 6 rakaat, mohon maaf, 6 rakaat yang kita lakukan ini sama halnya senilai dengan kita melakukan ibadah 12 tahun. Sedangkan yang 20 rakaat dibangunkan baitan lahu fil jannah, orang yang melaksanakan itu dibangunkan rumah di dalam surganya Allah. Ini sudah kita bahas hadisnya. Ada yang bertanya kepada kita, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita melakukan salat itu, niatnya salat apa? Ini yang akan kita bahas, baru kita masuk pada pembahasan yang lain. Supaya kemudian di antara kita tidak penasaran dengan salat sunnah yang kita bahas ini, dan mungkin di antara kita sudah tahu, salat sunnah yang kita bahas itu kalau kita melaksanakannya, niatnya adalah dengan niatan salatul awwabin. Sekali lagi, salat yang kemudian kita lakukan, baik kemampuan kita 2 atau 4 atau 6 sampai 20 rakaat, niat salat yang kita lakukan itu adalah salatul awwabin. Hal ini kita kutipkan mengacu kepada 2 kitab. Semua kitab fikih Syafi'iyah seperti itu. Tetapi saya kutip di dalam 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Kifayatul Raghib Syarah Hidayatul Talib, halaman 78,
karya Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Di dalam ungkapan singkatnya dalam kitabnya itu beliau mengatakan, wasalatul awwabin wa waqtuha bainal maghribi wal isya'i rak'atani wa arba'un aw sittun aw ithnata asyrata aw ishrun. Malahan di dalam ungkapannya beliau begitu, bahwasanya salat awabin itu waktunya antara maghrib dan isya, yang sudah kita jelaskan hadisnya pada kesempatan yang lalu. Sedangkan jumlah rakaatnya ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 6, bahkan catatan saya ada yang 12, ada yang 20 rakaat. Itu yang biasa kita sebut dengan salatul awabin. Kemudian hadirin, lebih jelasnya lagi berkaitan dengan salat antara maghrib dan isya, di dalam kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya I'anatul Talibin, sang muallif pengarang Fathul Mu'in Al-Imam Syekh Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari, beliau memberikan catatan, wa minhu, sebagian daripada nama-nama salat sunnah yang dianjurkan adalah salatul awabin, salat awabin. Wahia, sedangkan jumlahnya salat awabin ini aisyruna rak'atan, 20 rakaat, bainal maghribi wal isya'i, di antara maghrib dan isya. Waruyat, dan diriwayatkan, sittan wa arba'an wa rak'ataini, ada kemudian yang meriwayatkannya 6 rakaat, hadisnya kita sudah sampaikan. Ada yang melaksanakannya meriwayatkan 4 rakaat, ada yang cuma melaksanakannya 2 rakaat, wahuma al-aqallu, sedangkan yang 2 rakaat itu paling sedikit. Salatul awabin itu 2 rakaat. Jadi saya ulangi, salatul awabin itu minimal 2 rakaat. Ya sudah, sampai itu. Jangan sampai ada ungkapan timbang gak babar belas. Oh, gak enak itu omongannya. Ya, timbang gak babar belas, lutung seorang rakaat. Ya, bukan itu. Ya, memang kemampuan kita seperti itu karena situasi kondisi. Wong ini fadilah, keutamaan hadirin. Kembali kepada panjenengan piyambak-piyambak. Wahuma, yang 2 rakaat itu al-aqallu, itu paling sedikit. Kemudian kembali kepada bahasan kita ini, wal aula fi'luha, saya loncati sedikit, wal aula fi'luha ba'dal faraghi min azkaril maghrib. Sedangkan yang lebih utama pelaksanaan salatul awabin ini setelah selesai dari zikir-zikir salat maghrib. Dados sak sampunipun kula jenengan melaksanakan zikir maghrib, setelah salat sunnah 2 rakaat ba'dal maghrib ba'diyah, maka disitulah letaknya salat awabin. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, kalau kita hadisnya yang minggu lalu sampai 20. Kemudian ada catatan tambahan hadirin dalam kitab I'anatul Talibin. Qauluhu wa minhu salatul awwabin. Dikatakan di sini, wa minal qismil awwali alladzi la tusannu fihil jamaah. Sebagian dari bagian yang pertama macam-macam salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah,
adalah sholatul awabin. Sholat awabin. Contoh niat saja. Usolli sunnatal awabin. Kalau rakaat ini ya rakaat ini biasakan itu. Usolli sunnatal awabin. Sebab menyebut kata-kata rakaat ini 2 rakaat itu bukan keharusan hadirin. Dalam kitab Safinatun Najah, kalau sholatnya bentuknya sholat sunnah, ketika yang harus dilakukan di dalam konten isi niatnya itu cuma 2. Qasdul fi'li, meniati sholat, nawaitu sholat itu. Yang kedua adalah at-ta'yin, menjelaskan sholat sunnahnya namanya apa. Contoh, nawaitu atau usolli. Lah, kata-kata usolli itu sudah merupakan bagian dari qasdul fi'li, menyengaja berbuat salat. Yang kedua, at-ta'yin, nama salatnya usolli sunnatal awabin. Sudah, lillahi ta'ala. Ya, ini. Jadi, kalau saya tambahi 2 rakaat ini mboten napa-napa. Nah, kembali kepada bahasan kita. Masih di dalam kitab I'anatul Talibin, kata-kata al-awabin yang menjadi nama salat ini, dalam kitab ini dikatakan mungkin ada yang bertanya di antara kita. Sebelum melakukan salat, Ustaz, saya cek mantep, awabin itu namanya apa maksudnya? Maksudnya ar-raji'ina ilallah fi awqatil ghaflah. Yang dimaksud dengan ungkapan al-awwabin adalah ar-raji'in, orang-orang yang kembali ilallahi, kepada Allah pada waktu-waktu banyaknya manusia lalai kepada Allah. Qala fin nasaihid diniyah, masih dalam kitab I'anah ini, telah berkata Sayyiduna Imam Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasaihid Diniyah, beliau mengatakan, wa minal mustahab al-muta'akkati, sebagian dari hal yang sunnah yang sangat dianjurkan, ihya'u ma bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya bisolatin, dengan salat sunnah, wahwal afdalu, dan itulah yang paling utama. Atau pilihan yang kedua, au tilawatu Qur'anin, antara maghrib dan isya diisi dengan membaca Al-Quran. Au zikrullahi ta'ala, atau kemudian zikir kepada Allah Ta'ala, min tasbihin, berupa tasbih, au tahlilin, atau tahlil, ucapan la ilaha illallah, au nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Ataupun bisa jadi adalah majelis taklim seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, di sini kemudian dikatakan, qala Nabi alaihi salam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin, barang siapa yang melaksanakan salat setelah maghrib, tentunya setelah ba'dal maghrib 6 rakaat, la yafsulu bainahunna bikalamin, adalna lahu ibadata tafnatai asyrata sanatan, atau kama qala, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, yang dia tidak pisah-pisah antara 6 rakaat itu, diantaranya dengan ucapan, lebih-lebih yang sifatnya duniawi, niscaya 6 rakaat yang ia lakukan itu, yang kemudian kita niati dengan ungkapan salatul awabin, nilainya sama dengan ibadah 12 tahun. Nah, nanti ibadah 12 tahun. Dan kemudian lagi hadis yang lainnya juga,
anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan tanallahu lahu baitan fil jannah. Bahwasanya barang siapa yang melaksanakan salat antara maghrib dan isya, salat sunnah, jumlahnya 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai hitungan 20 rakaat, Allah membangunkan bagi orang itu rumah di dalam surga. Itu artinya bisyarah, berita gembira, orang yang melakukan ini matinya dalam keadaan iman, matinya dalam keadaan Islam, matinya husnul khatimah, litakuna min ahlil jannah, agar kemudian liyakuna min ahlil jannah, agar dia kemudian bisa menjadi penduduk surga. Sebab syaratnya surganya Allah, orangnya matinya harus Islam, harus iman. Nah ini, hadis-hadis ini sudah kita bahas hadirin. Termasuk yang 4 rakaat dan 2 rakaat juga sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Wabil jumlah, kata Abdullah Haddad, pendeknya. Fahadzal waktu ini min asyrafil awqati wa afdaliha, waktu yang paling mulia, waktu yang paling utama. Seharusnya kemudian kita gunakan untuk kita gunakan untuk memakmurkan dengan beribadah kepada Allah. Dan ditutup hadirin, kula mboten damel-damel niki wonten catetane. Kalau saya kurang tepat mohon diluruskan. Wa waroda, dan ada keterangan karahatun naumi, dimakruhkan tidur. Ngapunten lho niki. Ya, dan dimakruhkan tidur qabla salatil isya'i, sebelum salat isya. Sebelum salat isya itu tidur, itu maksudnya antara maghrib dan isya niki tidur, itu tidak baik hadirin. Atau sudah tahu azan isya dia masih tidur dulu, itu pun juga tidak baik kalau kemudian sudah dengar, kecuali karena uzur, sakit dan sebagainya. Kita tidak bahas yang demikian. Nah, tetapi antara maghrib dan isya kemudian malah digunakan untuk tidur, itu makruh. Wa huwa min adatil yahud, dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ngoten lho ini. Nah, niki kitab, kalau mau coba kitab, ya. Jadi kebiasaan Yahudi niku biasane turune mari maghrib. Ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ada ungkapan gini. Man nama qabla salatil isya, barang siapa yang tidur sebelum dia melaksanakan salat isya, al-akhirah berarti salat isya ini, fala anamallahu ainaihi au kama qala, barang siapa yang tidur sebelum datangnya isya atau sebelum melaksanakan salat isya, maka Allah tidak akan menidurkan kedua matanya. Artinya kalau sudah tidur itu biasanya turun meneh angel hadirin. Nah, oleh angel mau kayak mulai insyaallah saya. Lek gendok TV, ini kan gak pati tepak. Nah, oleh karena itulah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intinya dalam kitab I'anatul Talibin ini mengajarkan kepada kita antara maghrib dan isya itu waktu yang sebagian dari waktu yang afdal, yang paling utama, yang asyraf, yang paling mulia. Kalau kemudian yang kita lakukan tidak ada faedahnya, sangat disayangkan hadirin. Kalau yang kita lakukan malah tidur, sayang hadirin yang demikian. Ya, tidur kan hak asasi manusia Ustaz, enggak asasi Anda, ya. Tetapi saya hanya menghimbau, eman hadirin. Baik kita di rumah, kita di musola, kita di masjid, kita dimanapun saja. Ketika antara maghrib dan isya, gunakanlah dengan waktu yang sangat mulia ini untuk yang terbaik. Dalam bahasa kitab I'anatul Talibin tadi, yang terbaik salat sunnah. Kalau tidak gitu tilawatul Quran.
Kalau tidak gitu, zikir kepada Allah. Dan pengajian begini bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha mengakses keilmuan yang manfaat semacam ini adalah merupakan bagian zikir kita kepada Allah. Itulah waktu-waktu yang paling tepat. Nah, oleh karena itu, inilah waktu yang paling tepat kita isi. Untuk selanjutnya, apa yang panjenengan lakukan, panjenengan yang lebih tahu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah ada pengajian keterangan ini, pas ngaji kok keturun, ya panjenengan lebih tahu sendiri hadirin. Ya ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sengati dulu gak sida turun iki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, lanjutan dalam kitab ini, sebagian daripada keterangan tentang salat-salat sunnah dalam kitab Khosais ini, majaa, keterangan yang telah datang fi fadli salati, di dalam keutamaan salat sunnah ba'dal isya'i, setelah isya. Niki merambat hadirin keterangannya. Dulu keterangan tentang salat apa itu qobliyah subuh, salat sunnah fajar, merambat kemudian zuhur dan keutamaannya, asar dan keutamaannya, antara maghrib, antara isya ini maghrib dan isya dan keutamaannya. Sekarang merambat lagi salat sunnah setelah isya. Faqad jaa, maka sungguh telah datang, annaha, keterangan bahwasanya salat sunnah yang dilakukan setelah isya tusawi, menyamai, menandingi dari segi pahalanya sawabaman, pahalanya orang shallaha, yang melaksanakan salat Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Saya ulangi lagi keterangannya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Sungguh ada keterangan bahwasanya salat sunnah yang dilakukan ba'diyah isya, setelah salat isya itu, setelah kita salat isya, setelah ba'diyah isya, ini ada salatnya, baik di rumah, di masjid, Anda lebih tahu, Anda lebih yang enak yang mana. Salat yang kemudian dilakukan ini pahalanya menandingi, menyamai ganjaran Lailatul Qadar. Ruwiya, diriwayatkan, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un, Rasul bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat yang dilakukan sebelum kita melaksanakan salat zuhur, kita biasa sebut dengan qobliyah zuhur. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, dua-dua jadinya 4. Ka'arba'in ba'dal isya'i, seperti 4 rakaat yang dilakukan setelah isya. Wa arba'un ba'dal isya'i, sedangkan 4 rakaat yang dilakukan setelah isya, ka'adlihinna, seperti ya menandingi apa yang dilakukan 4 rakaat setelah isya itu, min Lailatul Qadri, menandingi sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamil Awsat. Kejelasannya bagaimana? Azan hadirin, nggak bisa dijelaskan ini. Kapan-kapan yang demikian. Intinya setelah salat isya kita berusaha untuk menambah ibadah. Kalau itulah ba'diyah ditambah 2 rakaat, atau ba'diyah sendiri tambah 4 rakaat, monggo mawon. Ada keterangannya di sini. Kapan-kapan kita lanjutkan pengajian kita. Insyaallah sedikit yang kita bisa lakukan ini ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.